Kung isa kang Kristiyano, walang lugar sa iyo na makinig o maniwala sa aklat ng ibang mga paniniwala tulad sa Quran, Books of Mormon, at marami pang iba. Kung tunay nga na isa kang Kristiyano, dapat ang pakikinggan mo ay yung nakasulat sa Bible, di ba? As simple as that. Ngayon salain natin ang mga mahahalagang nakasulat dito. Saan? Siyempre sa Biblia. Kasi nga, sobrang nakakatawa bakit mga ordinaryong mamamayan Kristiyano daw sila pero walang alam sa nasa Bible. Ano ba yan? Simple raman unta na pag-ingon Kristiyano, buot ipasabot ana, magsusunod kang Kristo, di ba? Pero unsaon ninyo pagsunod sa iya, nga wala man mo mahibalo unsay inyong sundon. Binuang ng inyo haba, tanawa ni ninyo paminawa pag-ayo. Kon kamo nahimulag kang Kristo na akahamoy mahimo. Basahon nato sa Juan 15:1 hangtod sa 5, ako mao ang punuan sa parras, kamo mao ang mga sanga. Kung kinsa ang pabilin kanako, ug ako kaniya, kini magabunga ug daghan. Kay kung mahibulag kanako wala kamoy arang mabuhat ang tanan, nga sanga kanako nga dili magabunga, iyang kuhaon. Ug ang tanan nga magabunga, iyang hinloan, aron kini mamunga ug daghan. Kamo mga mahinlo na tungod sa akong pulong nga akong giingon kaninyo, managpabilin kamo kanako ug ako kaninyo. Maingon nga ang sanga dili makabunga gikan sa iyang kaugalingon, gawas kong kini magapabilin sa punuan. Sa maong pagkaagi bisan kamo, dili makabunga gawas kong kamo magapabilin kanako. Ako mao ang punuan sa parras, kamo mao ang mga sanga. Kung kinsa ang pabilin kanako ug ako kaniya, kini magabunga og daghan. Kay kung mahibulag kanako wala kamoy arang mabuhat. Kita ninyo? Wala tayong magagawa kung tayo ay hiwalay sa kanya. Padayon ta. Sa paminaw nimo, unsa kahay mahitabo kung mahimulag ka sa iyaha, kuyaw na bayoy. Basahon nato sa bersikulo 6, kung ang tawo dili mo pabilin kanako, igasalibay siya sama sa usa ka sanga og magamala og ilang pagatigumon sila og igasugnod sa kalayo og mga sunog sila. Unya lalim, isugnod ka sa kalayo. Maog daw gyud bay.